আসার পর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে আজকে এই এয়ারপোর্ট উনার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। আমার বাড়ির সামনে কামানচৌনির মেইন যে জায়গা, সেখানে একটা আইল্যান্ড ছিল। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই তার আগেও আমি দেখেছি এই কমিউনিস্টরা এই আইল্যান্ডের মধ্যে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ দিতে হবে, মারতে হবে, করতে হবে, এগুলি করত। আর ওই যে মাইল ফলকটা মাটির নিচে চলে গেছে। আমি সেটাকে উঠালাম, এটা 0 মাইল ফলক, সেখানে উঠালাম। এবং আমরা জানি যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর তৎকালীন সময়ে উনি আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার ছিলেন। ওনার মূর্তি সেখানে বসিয়েছে, আমরা তো অন্য মূর্তিও বসাতে পারতাম, ইনভাইটও করেছিলাম, আসেননি। আর মথা তো কোনো পার্টি ছিল না, তাহলে পার্টি কি করে বড় হলো? এই পার্টি যখন 2018-তে আমরা সরকার গঠন করলাম, তখন তো ওনাদের চেহারাও দেখিনি। কিন্তু আমরা তো কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে, আজকে বলা হচ্ছে আমরা নাকি কমিউনিস্ট, আমাকে মুখ্যমন্ত্রীকে কমিউনিস্টরা বুদ্ধি দেন। আরে সারা জীবন কমিউনিস্টদের এগেনস্টে আমরা ফাইট করলাম, আপনি কোথায় ছিলেন? আপনারা কোথায় ছিলেন? আমরা কমিউনিস্টদের এগেনস্টে ফাইট করেছি। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আশীর্বাদ নিয়ে 18-তে আমরা সরকার গঠন করেছি। সাংঘাতিক ভুল করেছি নাকি? সাংঘাতিক। আরে একবার বলছে 100% আপনার সাথে আমি আছি, বাইরে গিয়ে বলে আরেক রকম। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনারা তো এখানে এসে একরকম বলেন, বাইরে আরেক রকম বলেন। বলে আরে পলিটিক্স में ऐसे ही बोलना पड़ता है और आप নন পলিটিক্যাল। এখন যখন আমি পলিটিক্যাল টক করা আরম্ভ করলাম, এখন গায়ে চুলকুনি হচ্ছে, এখন বলতে হবে, এখন উল্টো পাল্টা খুব বলো। ওয়েট করেছিলাম, এখন উল্টো আমি যেগুলো বলতাম সেগুলো বলছে। মানে যে কাজটা আমি করবো পরের দিন দেখা যায় এটা অন্যভাবে উনি করে। আর এইভাবে ইমেচুরিটি প্ল্যান করে একটা ভালো লিডার হওয়া যায় না। সাময়িক হবে, কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটা কিছুর উপর ভিত্তি করে একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে সেটা পলিটিক্যাল পার্টি হতে পারে না। দাবি দেওয়ার জন্য সাময়িক হতে পারে, কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি হতে পারে না। মানুষকে ভুল বার্তা দিয়ে সেখানের উপর ভিত্তি করে নিজের যে আসল উদ্দেশ্য সেটা সাধন করার জন্য চেষ্টা করছে বন্ধুগণ। সেগুলো আজকে বুঝতে হবে। আজকে আমরা এই এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় আপনারা যদি দেখেন, এস.ডি. বর্মন মহোদয় এই রাজ পরিবারের একজন ব্যক্তি। আপনারা শচীন দেব বর্মনের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন। তো শচীন দেব বর্মনের মূর্তি আমি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি বন্ধুগণ। আজকে এস.ডি. বর্মনের মূর্তি আমি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আজকে আমাদের সরকার আসার পর একবার ভাববেন, যারা সমাজের জন্য কাজ করে সমাজপতিদের জন্য 2000 টাকা করে আমরা দিয়েছি। এবার কিছুদিন আগে আমার চেয়ারম্যানশিপে যারা সমাজের জন্য কাজ করে, জনজাতি যারা বিশিষ্ট জনেরা আছেন তাদেরকে 2000 থেকে 5000 করেছি। এবং 5000 করেছে এরকম না ইলেকশন জিততে হবে এর জন্য না। এবং শুধু তাই না, 19টি জনজাতি গোষ্ঠী আছে, এর মধ্যে দেখা যায় যে ক্যাপিং ছিল, সেটা উঠানের পরও মাত্র 13 থেকে 14 জন পায়। আমি বললাম না, সবাইকে দিতে হবে। এবং শুধু তাই না, আরো 40 প্লাস জনজাতি গোষ্ঠী আছে। আমি জানি না আপনারা সবাই জানেন কিনা, আমাদের এখানে রেজিস্টার্ড আছে, খুব অল্প সংখ্যক। আমরা চাই না তারা হারিয়ে যাক। সবারই কিন্তু একটা কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা আছে। আমরা চাই এইগুলো নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এইগুলোর উপর সাংঘাতিক জোর দেন, যে এইগুলো যেন হারিয়ে নেওয়া যায়। তাদেরকে আমরা বললাম 5000 টাকা করে তাদেরকে আমরা দেব। আমরা বিভিন্ন যে সাব ডিভিশন লেভেল এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে একজন করে অফিসার নিয়োগ করেছি। তার কাজ সমস্ত স্কিমগুলো যে আছে, যে স্কিমগুলো শুধুমাত্র জনজাতিদের জন্য কাজ করবে, সমস্ত সাব ডিভিশন এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমরা কিছুদিন আগে সেটা করেছি বন্ধুগণ। একের পর এক আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরার মতো একটা জায়গা থেকে, আজকে আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ত্রিপুরার থেকে কাউকে, তাও আবার জনজাতি, তেলেঙ্গানার মতো একটা বড় রাজ্যের রাজ্যপাল বানিয়েছেন। আমরা কাজের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই, মিথ্যার আশ্রয় আমরা নেই না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে উনাকে আবার প্রমোশন দিয়েছে, মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল বানিয়েছেন বন্ধুগণ। আজকে দ্রৌপদী মুর্মুজি একজন মহিলা, একজন অযোগায়ের উড়িষ্যা, উনার সেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এনে উনাকে আজকে দেশের রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন।
A Pandani Bishitna Dal Vidal Bodol Yakari 50 family ni 200 voters from BJP Bodol Nibana. Bodol Nibana Yafari Borno Lam Shogun Haraka Hasri Montreal Professor Dr. Manik Shah. BJP Jinabad, Supramoto Yakre, BJP Banarojin Kakupur by Laptogong, Supramoto Yakre, BJP Banarojin Kakupur by Laptogong, Nabogo Janai Hakotom, Nabogo Janai Hakotom, Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, one day, one day, one day. Takar Jolan Shimoshumi Koktum Chini Korang. Buskana Disjong Kobang Bud by Hanu Tipramota Edisi Habanga Atungai. Strong Florams and Rogatni candidate James Debro Manacho Klaisak Manilokotum Pandan Bishunte Okorang Okashaka. Pando Manjaka Habuba Kisho Debroma candidate James Debro Manakobe Botan Tekubunadong Raw. Ashali Kutum Panda Klaisaka Rotten School Ground. Ashali Panda Kokshan and Tangi. Ramchandra Gatni Tipramota candidate James Debro Mashaka Light 27 March Salmar Nishimi Doto Doro Onkore Lukora Wemalay. Mani Yaglo Shawimanka, Hano Hai, Kabang Budbai, Edisi Hapango, Tipramotano, 5 in a Hinoi. Blind like a Hambai, Dipor Kam Japanano, Dipor Kam, Dipor Kam, Buma Grake, Buma Grake, Buma Grake, Blind Hambai, Hambai Maruo, Tini. Sini bisingo, sini lai buma, sini jotoni khasuksa, sini hani bubagra, ani kok narak nani sekang, bini yakungo ang khulumzau. Tai, hambai marwo, sini bisingo bhai sok paizak, Honorable Minister, sini sar bisoketu deborma, bono hamzakma tai chobani chibai. Hambai Marwo, Honorable MLA, Sini Khasuksa Sar Ranjit Deborma, Bonobo Haino Hai, Ani Hamzakma Tai Chobani Chibai. Hambai Maru Taibo, Sini Honorable EM, Sini Khasuksa Sar Suel Deborma, Bonobo Haino Hai, Hamzakma Tai Chobani Chibai. Tai Jot Dictatorist, Dangsua Sukzak, Risat Nai, Tai Joto, Rangsak ni Mapasong, Rangsak ni Ani Baisong, Rangsak ni Ani Yongsong, Tai Joto Ani Korang Knawi Tongnai, Joto Rangsak ni Takuk Bukuk Songno, Ani Kani Hamzakma Tai Chobani Chibai. Tini, Thanai 27 tarik ni Simi, Ramchandra Gat ni, Joto Bisiwono Thangai Sing campaign Kaikya, O campaign Kaimani Bisingo, Joto borok no sawo, bubagra taisya phainai, norok tamohan, bubagra da phainai, bubagra da phainai, bubagra da phainai. Andro sawo da sinai na BJP ni potopol, andro sawo na BJP potopol, Tipramota na BJP, belai belai ke hambai. Je borok, sal ketang. Imang nugui tongo, atas ni bising 300 seat lang na hanay. Say borok rokno seng tinis hanani musungo, norok ni party, prithibi ni shaktisali party ngai mano, norok ni party, jotto ni say rang kabang party ngai mano, kintu sini party wo, soyong ha bubagra tongo, sini party wo. Jotto Tiprasa tongo, o Tiprasarok, tai bong ni party, bus kang ni salot cobawo, borong ni party no, Jotto Tiprasa thanchangai, sang meche nei renai. Tini, borok, boro monchowo, boro basan ruwai, sini Tiprasa ni bagai kok sawo. एडीसी के दखल करते होबे एडीसी वो नाकी जत्तो बरक रग्न तंगमानानी फोन तिनी आं सानानी मुसुंगो जे बरर हबा हाइकक साइ तंगनाय रंगनो ए रामचंद्र घाट नि रतनपुर नि प्लेग्राउंड बासावै तिनी आं मेसेज रिनानी मुसुंगो 1967 ni simi
त्रिपुरा उपजाति जुबक समिति खायै जत मुया जानाय चाखै जानाय गुदक जानाय थानजाखाय जों जबा खालायमानि बाय हाजार हाजार बरक दे थै कचकमानि परे हाजार हाजार बरक दे कलम तै नगमानि परे लास्ट दिगे 49 बार संशोधन खायै 49 बार एमेंडमेंट खायै त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों मानो दिनै एडिसिनो षड्यन्त्र खालायै सोबायनानि बागै जायतो गै दङो गदा गसि सिने एडिसिनो हानो रुनानै गदा गसे गदा गसे गदा गसे बरम गोनां डॉक्टर मानिक साहा रामचंद्र घाट डिसिमे त्रिपुरासानि खौरां खोनावै नायदे एकता इंची फानो सोलिनानै गसिवै मानिया एक इंच फानो सोंग्रोनानै गसिवै मानिया आर जे बररक त्रिपुरासानि मुङै बैसागो त्रिपुरासानि थै दंमानि परेबो निजिनि एडिसिनि हानो दखल खायरोनानि बागै बरक जे चेष्टा खाय तंनाय रकनो जों सानानि मुसुङो पार्टिया त्रिपुरासाङै जों जबा मा खायनाय हायसे बरक सिनि त्रिपुरा मथानो जलिमुंनि बिसिङै सन्त्रासबादनि बिसिङै प्रतिदिन हामला खायनानि चायतगो बरकनि जलिमुं रोनानि चायतगो जों तिनि बरक नबो सानानि मुसुङो नरखाय जली मानि तीर सिनि बखाव कगो जोंखाय महाराष्ट्र हामजाक मानि तेट नंनि बखाव कगनाय ताई बोसखांनि 12 तारिखो बोसखांनि 12 तारिखो जत्तनो थाङै जों जातिनि बागै भोट मारिनाय हानि अधिकारनि बागै भोट मारिनाय दफानि अधिकारनि बागै भोट मारिनाय भाषानि अधिकारनि बागै भोट मारिनाय जे बररक रोमान स्क्रिप्ट 200 बছর आंदोलन खाइबो रियानि साओ সেই পার্টির जों भोट दारि मानो 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 Abaikinar Shonipando Kok Shanan Thanga Hastri Nidal Bidal Ishnote Kok Shaka Habubagra Prodikishore Deborma. वो इलेक्शन का 3 महीना पहले डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह रथ यात्रा निकाल रहा है त्रिपुरा को हम मागो बोल रहा है और उसको लगता है कि हमारा त्रिपुरा लोग इतना सीधा है कि थोड़ा सा रंग पैसा वाक चुआक के लिए वोट करेगा आप लोग वोट करेगा 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 ना वोट किसको करेगा किसको वोट करेगा मोथा नहीं हानि बसा को यहां में हमारा मुख्यमंत्री रोज कभी बोलता है আমি 100 সাল কক বড়কে উঠতে দিব না 100 সাল তোমাদের স্ক্রিপ্ট পাওয়া যাবে না 100 साल वाह मुख्यमंत्री है 100 साल मुख्यमंत्री रहेगा 100 घंटा भी मुख्यमंत्री या 100 दिन भी मुख्यमंत्री वो उनका हाथ में नहीं है वो दिल्ली के हाथ में है आप बोलता है कि गणतंत्रता আছে राजतंत्र शेष और तब राजा जैसा बोलता है 100 साले त्रिपुरा सारे কক বড়ক আমি ওনাদের স্ক্রিপ্ট দেব না আপনি তো বলেছিল রাজতন্ত্র শেষ এই তো গণতন্ত্রতা তো কেন আপনি রাজার যেমন কথা কইতেছে আচ্ছা রাজতন্ত্র শেষ গণতন্ত্রতা আছে তো কেন 10 সাল হয়ে গেছে লাস্ট ভিসি ইলেকশনে কেন আপনি ভিসি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন করে নেই এই তো গণতন্ত্রতা আছে রাজতন্ত্র তো শেষ তো কেন আপনি নির্বাচন করে না ভয় পায় আলাদা জায়গাতে বলে আইপিএফটি উগ্রপন্থী পার্টি এটিটিএফ এনএলএফটি আইপিএফটি উগ্রপন্থী বিহারে যায় বলে অনেক জায়গাতে বলে এডিসি আমাদের দখল করতে হবে এডিসি মাত্র ट्राइबल लिए नॉय सबार निये एडीसी होबे नाम मिस्टर डॉक्टर मानिक शाह एडीसी का मतलब है त्रिपुरा ट्राइबल
অটোনমাস এরিয়া কাউন্সিল ট্রাইবাল। আপনি বলছে কি ট্রাইবাল হবে না, সবাই নিয়ে হবে। উনি বলছে কি রোমান স্ক্রিপ্ট আমি দেব না, আর ওনাদের इलेक्शन घोषणा पत्र संकल्प पत्र थे हमने देखा बीजेपी का संकल्प पत्र में क्या है, रोमन स्क्रिप्ट में। तो क्या हो रहा है? अच्छा ब्लू अपना रियांग बांग्लादेश दिया আছে, शरणार्थी আছে। अच्छा हम बांग्लादेश को अटैक करता है, बोलता है कि बांग्लादेश को तोड़ो। हमारा त्रिपुरा, चाकमा, मग, हिंदू बंगाली जो भी बांग्लादेश में है उनका ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमको आवाज उठाना चाहिए। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोलता है बांग्लादेशी को तोड़, बांग्लादेश को तोड़ो अगर हम लोगों को तोड़ना चाहता है जमायती इस्लामी को। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप था और ये बोलता है कि इलेक्शन का थोड़ा दिन पहले नो हम मांगो। ये बीजेपी दिल्ली में कुछ और बोलता है, दिल्ली में बोलता है कि हम जनजाति का भला चाहता है। अगरतला में भी बहुत अच्छा लीडर्स है जो हमको फोन करके बोलता महाराज मानिक शाह ने बोला था पावर आने के बाद सीपीएम का लीडर को चार्जशीट करेगा। एक सीपीएम का, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीजेपी का लीडर बोल रहा है, एक सीपीएम का लीडर को चार्जशीट नहीं किया, लेकिन अपने ही अलायंस पार्टनर को मारने के लिए पड़ा है। उसका भाषा देखो, उनका फाइट सीपीएम के खिलाफ नहीं है, उनका फाइट अपना बुकुंगवारा के खिलाफ है। तो मैं यहां में रंजीत, जेम्स, सुहेल, ऋषिकेतु, मैं यहां में सुमन मैं बोल रहा हूं, यहां में मानिक शाह ना गलती राजा के संग फाइट किया रे, अब फाइट किया है। अब आपने बुबागरा के संग फाइट किया है ना, तो बुबागरा के पास पावर जो है वो गरीब का पावर है। अब 12 तारीख को मेरा गरीब बुमा लोग, मेरा वाईटीएफ लोग, मेरा बुमा, मेरा यूथ, मेरा सेकला सिकली सब निकलेगा। और जो आपका अहंकार है कि आप मुख्यमंत्री है, आपका अहंकार त्रिपुरा का गरीब तिपरासा आपका अहंकार को तोड़ के चकमाचूर करेगा। ये जवाब गरीब देगा। आपने गाली दिया, नो प्रॉब्लम। आपने बेइज्जत किया, नो प्रॉब्लम। आपने चैलेंज किया, वेरी बिग प्रॉब्लम। जब चैलेंज किया है तो सामने आके बात करो, डिबेट करो, तैयार हूं मैं। नहीं आएगा, क्योंकि डिबेट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए भी क्षमता होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। ये बुकुंगबारा तिपरासा, मेरे अंदर अगर कुछ कंट्रोल होता तो आज बांग्लादेश को भी दिखाता कि हम असली मालिक है, हानि बुसा है। अगर आज हमारे पास क्षमता होता तो हम अपना लोगों को बोलता डरो मत, ये आपका जगह है, ये आपका भूमि है। क्या सुना?
डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर बुबागरा नहीं, मैं सिर्फ बुबागरा हूं। क्षमता, क्षमता, जिसके अंदर हिम्मत होता है ना, उसका क्षमता होता है। जिसके अंदर हिम्मत नहीं होता है ना, वो काटता है। और यही आदमी अपने ही पार्टी के, जिसने उसको बनाया, आज उसको काट रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने उसको कुर्सी में बैठाया, उसी का कुर्सी से नीचे से आपने काटा है। और आज आप मुझे चैलेंज करते हो। एक दिन आएगा जब आपका कुर्सी नहीं रहेगा, आप सामने रहेंगे, आप भी सामने, मैं भी सामने। मेरा पावर यहां से आता है, आपका पावर वहां से आता है। वहां का आशीर्वाद आपका जिस दिन नहीं रहा, आप जनता के पास आपको जाना पड़ेगा और जनता आपको जवाब देगा। 17 तारीख को YTF बुमा बदल, गला को बजा के रखो, गला को बजा के रखो। 17 तारीख को यहां में गला उठा के आवाज करके अपना बच्चा का, अपना पिपरा सा बच्चा का भविष्य के लिए हम लोग, देखो हर इलेक्शन में दो पार्टी लड़ता है, एक हारता है, एक जीतता है। लेकिन ये इलेक्शन मैं पार्टी के लिए नहीं फाइट कर रहा हूं। ये इलेक्शन एडीसी को बचाने के लिए कर रहा हूं। और मानिक शाह ने बोला है कि वो एडीसी को दखल करेगा, बोला कि नहीं? बोला है कि नहीं? 28 को मैं अगरतला को दखल करके तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। हो सकता है अगर थानसा होगा ना, हो सकता है। यहां में जेम्स आपके अगेंस्ट डेविड लड़ रहा है। सच बोले, आई लव डेविड ऑल्सो। मत उसको सताओ यार, मत सताओ। मैं आपको बोलूं, अभी तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन 17 तारीख के बाद मैं डेविड को भी गला से गला मिलकर प्यार से उसको दफा में वापस लाऊंगा। आप देखना। आदमी बुरा नहीं है, सिर्फ गलत पार्टी में है। वो गलत पार्टी में है, जेम्स राइट जाति में है। तो जो भी है, जो सीपीएम में है वो भी तिपरासा है, जो आईपीएफटी में सपन है, अच्छा आदमी है सपन। सपन को खुद का पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सपन आदमी अच्छा है। तो सपन को भी प्यार से, सम्मान दो सबको, सम्मान से लाएंगे तोहफा में। और सीपीएम से जो है वो भी तिपरासा है। तो तिपरासा से फाइट मत करो। पहले से हमारा तिपरा मोथा में लोग तिपरा मोथा को तोड़ने का कोशिश कर रहा था। आपको मालूम है कि तिपरा मोथा का एक दो लीडर ने बोला अलायंस करो। अलायंस किया नहीं किया? ठीक किया ना? अलायंस नहीं किया, ठीक किया ना? ठीक किया। हमारे ही लीडर बोला, राजा महाराज अलायंस करो। अलायंस करेगा तो 14 सीट में बीजेपी, 14 सीट में तिपरा मोथा, 14 सीट तिपरा मोथा, 14 सीट्स बीजेपी। डिपार्टमेंट्स वी विल गेट। डिपार्टमेंट होगा, पोजीशन होगा। वी हैव टू हेल्प तिपरासा। नाम नहीं ले रहा मैं बोला मैं कैसे अलायंस करूं जब मेरा लोगों को कुछ नहीं मिला।
पहले अलायंस के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पहले हमारा लोगों को कुछ दो, मंत्री को नहीं, नेता को नहीं, गरीब को दो, कुछ दो, राइटिंग में दो, कुछ लिख के दो, कुछ बोलो, कुछ अनाउंसमेंट करो। बोले महाराज अलायंस नहीं होगा तो पार्टी टूट जाएगी। अभी उसके बाद हम सुना किसी को 1 करोड़ रुपया ऑफर किया, किसी को 2 करोड़ रुपया ऑफर किया, किसी को 3 करोड़ रुपया ऑफर किया, किसी को 1 करोड़ 25 लाख रुपया ऑफर किया, मतलब करोड़ रुपया ऑफर किया। पार्टी टूटा, 2-3 लोग गया, करोड़। और मैं आपको बोलता हूं, जो ले गया है ना करोड़ रुपया का प्रॉमिस में, अंडा मिलेगा उनको, अंडा मिलेगा। ओ ऋषिकेतु ये बोल रहा है करोड़, आई गिव यू 1 करोड़, 2 करोड़। अमिताभ बच्चन है ना, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, ये करोड़ रुपया बात रहे पॉकेट में। बाद में बीजेपी हमारा लीडर को मैं उसको बोलता हूं, आ जाओ भाई, नो प्रॉब्लम, हमारा गरीब लोगों का तिपरासा का दिल बड़ा है, हम लोग ले लेगा वापस, आ जाओ। क्योंकि बीजेपी आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। बाद में आपको ये इलेक्शन के 17 तारीख के बाद आपको ऐसा करके फेंक देगा और बीजेपी आपको ही धोखा देगा। इसके लिए जाति का संग लॉयल्टी रहो, जाति के साथ रहो। जाति अगर आपको रक्षा करेगा तो आप लीडर रहेगा, अगर आप पैसे के पीछे जाएगा तो जाति आपको छोड़ेगा, बाद में पार्टी भी आपको कुछ नहीं देगा। फाइनेल 12 एप्रिल सालमारिओ खलायजानानै थाङै दंगो एटिसि जंगवारी लेखाजोंनाय 17 एप्रिल सालमारिओ अफ्रोनो सावमानाय एटिसि हापांगो साबो आचुकनाय। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। देमछरा कोचुछरा बीजेपी कैंडिडेट बिपिन देब्रुमानी मानजक मंगो भीमसभार पारा स्कूल ग्राउंड खलायजाका बीजेपी लोकथुम बांदा मानजाका बीजेपी स्टे मोर्चानि आचुकफां समीर ओरां बीजेवाईएम नि सेक्रेटारी आंबासा मुंदार आचुकफां अजय अधकारी नखबै बदनि तेकुबन आदंग र एडिसि जंबानि दै सालब्रुम न देमछरा कोचुछरानि कैंडिडेट बिपिन देब्रुमा चंबानि पिरमुंगो अंखरका पिरमुंगो अंखरे लोकरकनि दाल बिदाल जोंजानि कगनो खनाय तंका आबाहायकेनो खलायजाखि तंका लोकथुम बांदा आबान्दानि बिसिंते लोकरकनो बरनि जोंजानि याकागननि कगसाव आबाहायकेनो स्रांसलो ब खलायजाका बीजेपीनि लोकथुम बांदा आसालनि बांदाव कगसानानि थांगै आमसानि दाल बिदाल जोंजानि कगनो sak आबाहायकेनो बीजेपी एडिसि हाबांगो आचुका हानके बरनि बागै थांफाय खलायनानि लामानो खबै नोंजांनाय तिनि बियालक लायदंमानि जोंजालनो सकमारनानि बागै सेबसाब यागन हारजांनाय होनि सागा Silon megane kokno sini borolo rajan gas ke thito sumo thili samano noro samane de kono nabena joto borolo rajan samano kintu bohigai sini je samane mane no sentimente abegai thiloi রাজনৈতিক ক্ষমতার মুক্তির স্বার্থে তিনি বড় পক্ষ খাওয়া থেকে খালিত আমি বলছি বড় আর তামিল সরকার তামখায় বিজেপি সরকার নাকি এডিসিও ফাইকায় এডিসি সুবাই রিজাত নাই খ্রিস্টান নাকি তাই 400 রাখো আসাম 3টা এডিসি তো 3টা এডিসি और जगह बीजेपी सरकार तो और जगह ने एडिसी से सुबाई जाता सुबाई जाता और आसाम को निने बोडोलेनो कार्बियालानो दिमा हातो ख्रिस्टान धर्म बलि बरो तो काई सकल कोन बादारी जायगा सिनी राज्य सिनी देश गणतांत्रिक संविधान करो डेमोक्रेसी कांट्री सिनो और जगह हिंदू मत নাই খ্রিস্টান মত নাই মুসলিম মত নাই জৈন মত নাই বুদ্ধিস্ট মত নাই যত ধরনের বিশ্বাস নাই আর সুরয় ফাইনাল বক্তব্য কারণে ফাইনাল শিরোমণির দরবার সরিয়া তব আগরতলা ফাইনাল নিনে রাষ্ট্রপতির সুবিধার জন্য যায় তিনি বড়মানের দখল ফলন পায় তিনি বড়মানের দখল ফলন পায় और जगह कोटी कोटी जगह अंतराल सिनेमा फैले होटल टांगायो रेस्टोरेंट टांगायो बिल्डिंग टांगायो अमेरिका থেকে বেরাयो দুবাই থেকে বেরাयो और अंतराला और आमी आमी टिपासाला और আমরা এডিসি লামানো তোমারে और আমরা এডিসি ও তিনদিন তোমারে और আমরা 9 দিন তোমারে और আমরা হসপিটাল সারা তোমারে और আমরা তিনি প্রত্যেকটা জনজাতি টিপাসালা ডেভেলপমেন্ট তোমারে और আমরা
সেকেন্ড রাজ্য সরকার হইয়া আর তাম সরকার বিজেপি সরকার থাকায় এডিসি নিবম পরিবর্তন হয় না হে অবশ্যই সব পরিবর্তন হয় না আমার তাম সরকার ये बीजेपी का मैनिफेस्टो में एडीसी का नाम परिवर्तन होगा उसमें ट्राइबल लिखा नहीं है ट्राइबल शब्द नहीं है आप पहले स्पष्ट कीजिए आप खुद को कहती है पिपरासा आप फिर से बोलेगा आपको ट्राइबल बोलेगा तो आप गुस्सा हो जाती है आप पहले क्लियर करो आपको पिपरासा कहना है या ट्राइबल कहना है बहुत ही से कन्फ्यूज पिपरासा हिंगा को सादा को आप ट्राइबल हिंगा को बोले जाओ तब ट्राइबल शब्द नहीं माने तब हुआ तब बोले जाके हुआ माने जादावनो तो तब खोले खोले साइमेया मा जननाय भी जननाय ओ एक अवस्था जों राजानाव सनमानांगौ राजानाव बसनो थाबायगासिनो पयटरेसनाव केवल पयटरेसनाव थानायल' अनगा आंनि बाथ्रा साखाजाथन दङ जों केवल पयटरेसनाव साले सिनि बर' राजा महाराजा नुथाय हेकेनुगौ गुबैयै बिनि साबकखौनो वानसुनानै दं बिनि मानि समान बिनि नानानि समान गणक लाइक खुलुमो ओ खुलुमनानै दङ ओ बर' पुलिसफोरा लाइक खुलुमनानै अबाहाय महापाप तेखौ जागाला नांला महापाप मानाय दं आबाने राजा रक्षाभाइके साइकेल सिनि जारा मिजोराम হইতে যারা ব্রুসিনি বাইল ব্রুসিনি যারা কাবো সানেল যখন মিজোরাম হইতে রহরি যাত্রা দীর্ঘ 25-30 বছর সমাজসংগঠন পুরো কক থেকে থাকা আপনারা দাবিয়ানো আপনারা বড় ও 25-30 বছর লাগার কোনো তোমার দেখা নাই রে আপনি কোনো দেখা করে বিনি তারা সিনে পিপরাসানি বিষ্ণু বাংলা বড় পরপসি আলাপান্তা সবারই খাবো নরেন্দ্র মোদী জিতে বিজেপি সরকার ছিল সবারই খাবো সিনে বিজেপি সরকার ছিল সিনে কেন্দ্র সরকার ছিল একটা সম্প্রদায় একটা কমিউনিটি নয় যদি কেবল সমালোচনা আবার নরেন্দ্র মোদীকে আবার বিজেপি সরকার ছিল আর বলতামসা ও এলাকা নিজে নরেন্দ্র এমডিসি जुआरी आबो दुगान कुना हाबैता सुननाय जुआरी आसामनि पान्डाव बीजेपीनि कैंडिडेट बिपिन देब्रमानो कारिबमा जाखा एसटी मोर्चानि आचुकफां समीर ओरां बीजेवाईएमनि सेक्रेटारि आम्बासा मण्डल आचुकफां अचे अधिकारी खबै बदलनि तेकुबन आदंग डेमछारानि सिमामनि ककथुम चिनि खरां Strangsla Doshta Kachurpo constituency Pramotani candidate Umashanga Riangnote Doshamani Bisini Hamlaha Kamio Kaisi joining Pandaklai Zaka Pandan Bishington Talbidal Bottle Yakari 15 family and 50 voters from Pati Pramota Botanibana Botanibana Yafre Prona Lamashokina Harka candidate Umashanga Riang Edisi Chongmani Shakang Hanohai Dalbidal Bottle Yakari 15 family and 50 voters from Kati Pramota Botanibana Chongmani Shakang Joto Tunkrung Bottle Shakshang Bottle Kraklain and Bagi Haba on Korzaktabuk Aba Haken and Upsaka Dalbidal joining Panda Arshali Bottle Slemani Pandanote Kokshaka candidate Umashanko Riangte Kotalbana Romnairo Boke Dosamoni Bishi ni Andara ni Hamlaha Para Ward number 10 Kebo Para Boke Hamlaha Para Ong Kero BJP CPM IPFT ni 15 পরিবার ni 50 butar ini Bobagra ni tamung tuimung bini samung tamuno hamau ye brownies kang kemo party no bera ye Pramotha no bro ini habai ha jungde june Tripura ma thano hamyo ye phaini jungde Engke ni mungke purnirung mau be Tripura thana ha pimi aku bungke cin ha ni bagram bo ye bungno no june ma ham ha ni mungke purnirung Kanchanpur Nishimi Sanjay Riangni Kokthum Chini Khorang
Sranglo kaisa hati kutum pandan bisingte shibari bisini jamthom bazar amsar klaizaka joining program. A pandan bisingte na dalbidal bodol yakre 12 family ni 56 butar stromka BJP bodol ni bana. Bodol ni bana yafre porno lamshogin harka pandaw manjangai narwairo. Ashla demsura kochura constitution ni shibari bisini jamthom bazar klaizang pandaw manjaka MLA Shopna Das. BJP ni adong poertus debroma. Mary Debrumana Koboi, Bodoni Tekubon Adong Apandar Bishington Dalbidal Bodolia 12 family, 56 Butas from Ka, BJP Bodolibana, Bodolibana, Yafre Pronolam Shogina Harka, Pando Manzon in Arway Manka, Jamtum Bazar Shabawo, Shabana Bishinti Kayoy, Shibari Bishiningoi, Egaro family, or Jamtum family, total bar of family Ngoi, 56 Butar. Mono Shoilingdan Shimitinani Koktum, Chini Korang. Tabu Kisha Langlamani Chora, Tabo Hasta Hayunte Haktoni Koktuma to a fight on Langlamani Yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড় আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Lenglaman yagalo han helam shugo chini kokbora koktumawo. Han hai faidi naile firana tinini koktuma bokhrogrok. এডিসি সংবাদ নবস্কাউন্টন ইলভেন টেলামোরা মহারান কনস্টিটিউয়েন্সি টিপ্রামাথানি ক্যান্ডিডেট উৎপল দেবরমানতে স্রাংশলা টেলামোরা মানিকবাজার আমসে ক্লাইজাক লোকথম পান্ডা পান্ডা নারে অপরাঙ্গ নামজা কাহাবুবা প্রজেক্ট কিশোর দেববর্মা।
हासिर मन्त्री अक्र प्रोफेसर डाक्टर मानिक शाहनि मानजक मंग टाकरचला जम्पचला कन्स्टिट्युसन बीजेपीनि बातायने निर्मल देब्रो मानस जोबावै चंगनि लुकुथुम बान्दाखलाय जाका आपान्दान बिसुंनि नदाल बेताल बदल याक्रे 50 फैमिली 200 बुटार संका बीजेपी बदल बाना याफ्रे बंगला लामु सबिन हारका हासिर मन्त्री अक्र प्रोफेसर डाक्टर मानिक शाह Buskan edisi jomure kobang budbai Hanoi Pramota edisi habonga achugnai Strangflow Ramchandra Gardner candidate James Debro manachobai khlai sakmani lokothom pandarin bishunte okhorang okashaka Pandaw manja kahabu bagar Brother Kishore Debro ma candidate James Debro manokhobai bodol nite kubun adongro Demsora Kochuchara BJP ni candidate Bipin Debro mani manjak mungo Bimshabar para school ground oklai jaka BJP ni lokothom banda manjaka BJP Sri Murchani achokphang Shomir Orang BJYM ni secretary Amba Samandar achokphang Ajay Adakari ma khoboi bodoni te khobon adongro Strangflow Dashta Kachurpo constituency ni Pramotani candidate Umar Shankar Riangnote Dashamani Bisini Hamlaiha Kamyo Kaisi Zoini Pandaklai Jaka Apandani Bishiti Natal Bedal Botol Yakare 15 family ni 50 putar Shankati Pramotha Botol Nibana Yafre Prona Lama Shokina Harka candidate Umar Shankar Riang Strangflow kaisa hati kunum pandani bishinte Shibari Visini Jamthom Bazar Amsar Khlai Jaka joining program a pandani bishinte Nadal Bedal Bodol Yakare 12 family ni 56 butar somka BJP Bodol Nibana Yafre Prona Lama Shokina Harka Pandaw manjangai narwairo Tabu Koktuma Shukrubui Strangflow 16 Monday Pulinpur constituency ni Pramotane Bataine Jiten Debro mani manjak mungo Rasha Dashra Bisini Borjobashi Kamite Kashidash Kamyo Khlai Jaka Kasha Nokla Kuthum Pandate Bodol Shlaimani Panda Apandani Bishingti no BJP Bodol Yakare 15 butar Somkati Pramotha Bodol Nibana Yafre Borno Lamshokina Harka Pandaw manjangai narwairo Ashra Kokshamthai candidate Jiten Debro Shaka Shaljo Shalni Shukang Bodolni Khorni Khoroktam Thokai jagai BJP bodolni bana romrojak mani Strangflow hainoi Pramotha bodolo kifli faiga hanoi Singtini chini buskan tong marlo kitimino chini kaisa awal pandawo jongoro tokum laija Actually mo joining program kulaya tamni bagi ngakai bor tagi sini Pramotha eba bubagrani supporter core supporter tongmani fiaba ang tini sanamu chungo miyawo hoito bor kebni kok khanawoi ba kebni Kamsane bono kemni kogo borok bul pothe ba bul vision nahama bishi dikhai nai miyawo BJP party o borno join khlai kani nai chemiya kise footage rukha actually abo borno totally borno tatal tok saitlanka tai borno rang rogrna rokni tlangmani bagai bor adaga thangka ঠিক আছে sengto agin sajak rang rekha rang nahadi ni sengkau sini bobagro samani ba abo haini bor wal sukana miyawo খুব সম্ভবত Gabon bagi bora jaga thangman pore borno khub khana ka bondar bon phuti khana nai ge miya borok tamne bona aaj bogni party dise thangman pore o tam kha borok sasitu sia bang tin sanamu chung borok tin seng flag by nahaya pano chung saimono bong bukhawo borok chung officially ba tin dinam hage angaje candidate borok chung joini nahaya pano borok bobagrani login tongkhamu bobagrano borok support khai tongo ba khlaibu thanai abo he boragin committed borok se Fiaba Mia Kisisa Borok Buni Jumla Bazi Kok by Awaki Borok Mia Kisa misunderstanding Tanga Monibagi Bor Tini Tewisha Abonabor Sorry Shanka but Sorry Shanma Hikano Tini Bubagran Tini message Tanyana Yode the Miani Shalaja Tangmani Je Tatal Bazi Fene Je Borno viral family Abo totally fact Tanko Avon Bagay Lukurona Tewisha Sing or Cogno Sing Pinan Long leg Bubagra long leg Pramotha long leg
BJP ni yakari fainarana tang taisa lamchago jinarane thangai BJP ni BJP join dei taisa cinarar fainarana tang lamchago jinarane thangai BJP thanarana taisa cinarar phaipi mama tang khabai lamchago ini party yakari thangai BJP ni join dei taisa cinarar fainane bai tang borona khabai lamchago Manenji Molinikok Thomchini Khorang Strangshla Bharatiya Janata Party ni Filbare Cheshini Chengjakmani Shalno Roge BJP Shodor Hangkoni Luasi Jangmabai Bordoware Kristi Bhabano Khlaijaka Kaisa Koksa Panda Ashanli Panda Manjaka BJP Shodor Hangkor Achukphang Osim Bhattacharya Khoboi Tekubun Adongro Ashanli Panda o BJP Hangkor Achukphang Osim Bhattacharya Karibo Manjaka BJP Rajya Committee Vice President Tapos Bhattacharya Tangphang Roton Ghosh MLA Minarani Sorkar Khoboi Bodoni Tekubun Adongro কেউ শক্তি কেন্দ্রে কেউ মন্ডলে কেউ ওয়ার্ডে আমরা নেতৃত্ব দিয়ে থাকি আমাদের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জির যে একাত্ম মানববাদ সে মানববাদের ছোট ছোট বই আছে এই ছোট ছোট বই পড়লে খুব একটা বেশি বিস্তর জানা যায় না এই রকম একটা মোটা বই আছে আমি কার্যকর্তা হিসেবে বলবো যার বাড়িতে একাত্ম মানববাদের বই নেই সে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা বলে আমার দৃষ্টিতে মনে হয় না এবং তার মধ্যে নিজেকে পরিচালিত করার যে রাস্তা আছে ওয়ে আছে সেই জিনিসগুলি একজন মানুষ হিসেবে আমরা যাতে সমাজে কাজ করতে পারি পলিটিক্যাল পার্টির রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করতে পারি তার একটা বড় হাতিয়ার হচ্ছে এই একাত্ম মানববাদ সেই বইটা আপনারা রাখবেন সবাই পড়বেন আমাদের আরো দুজন নেতৃত্ব আছে আরো বিস্তরভাবে পার্টি সম্পর্কে আলোচনা করবেন এই আলোচনা শুনে গিয়ে যখন মন্ডল ওয়ার্ড বুথ স্তরে যখন এই ধরনের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে আপনারাও সেইভাবে আলোচনা করবেন এবং আমাদের যারা কার্যকর্তারা আছে তাদের সকলকে সমৃদ্ধ করবেন Razak Ragul Nishim Pronomikok Thomchini Khorang Strangshlo Kaisha Pandan Bishingte Dalbidal Bodol Yakarei CPM Te BJP Bodol ni 44 voter Shromkha Tipramotha Bodol ni Bana Bodol Bana Yafre Borno Lam Shogina Harka Kathalia Mirzani Tipramotha candidate David Mura Singh Buskan edisi Chongbari wa Tipramotha ni Fanote Bakara Klaini Bagino Klaizaki Tonka Bodol Shlaimani Panda 44 ভোটার বসন খোলাতে আমাদের মা বোন দাদা ভাইরা গারো সম্প্রদায়ের ওনারা তিপ্রামথাতে আজকে থেকে দঙ্গা আনারসে দঙ্গা মানে আনারসে আছে আনারস থাকবো এবং তিপ্রামথা থাকবো এর মধ্যে উনি আমাদের ম্যাডাম উনি সিপিআইএম এর পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন এবং বিজেপির সদস্য না সিপিএম এর সদস্য আর বিজেপিরও আছেন তো সবাই মিলে আজকে সিপিএম বিজেপি নয় শুধু তিপ্রামথাই চলবে পাহাড়ের মধ্যে পদ্ম ফুল আর নয় চৈত্র মাসে শুধু আনারসই চলবে সেটা আজকে এখানে বসনখোলাতেও প্রমাণ করে দিল আমার মনে হয়েছিল ৬২টা বুথ কেন্দ্রের মধ্যে ৫০০টা আমরা হারবো এটাও হারবো মনে করেছিল কিন্তু এবার মনে হয় সবচেয়ে বেশি আমাদের শুকনাছড় আছে আনারস দঙ্গা বসনখোলা তিপ্রামথা দঙ্গা তিপ্রামথা দঙ্গা আমাদের সাথে যে ৪৪ ভোটার বসনখোলাতে বিজেপি সিপিএম ত্যাগ করে তিপ্রামথা এসেছেন ওনাদের জানাই স্বাগতম সিপিএম বিজেপি সেরে তিপ্রামথাতে বসনখোলাতে এসেছেন ওনাদের জানাই স্বাগতম Shantribazan Shimbikramnikok Thomchini Khorang Strangshlo Fane edisi Chongbari Nuruga 9 Halahale Astombari constituency ni Bana Bazar BC ni Muitulung Kamini Shimi Tati Bosti Amsajura door camping khlaika IPFT bodol ni batene Monimoy Deborma IPFT long live IPFT long live Kakla chung edi chong mariwa bo dile edi chong mariwa bo dile Tiprale IPFT
Fane 12 April Sharmaru edisi Chongbar no buskango tonai dal bidal amsayo khlaijagi tongha Chongbar ne pirmung. Abo haikena srangshlo 9 halhale Asrambari constituency ni IPFT ni candidate Monimodya Burma Banbazar BC ni Muitulung Kamini Shimi Tati Bosti amsay jura dur camping khlaiga. Ashalo Banbazar BC ni Lukorowe Malay candidate Monimodya Burma Kokshaka Abon Logino amsayin Lukorogni dalbidal kogno khanaka. জন্ম থেকে এমন জানি না আমি তো এখন আইছি টাকলা আর নয় হাল হাল আশ্রম বাড়ি পাতে এসে ছেলে দেই খাইলে 12 তারিখ না জানো দামারিও বুদ্ধি হই supply খাইগা দি Khwainishim biplomni kok thum chini khorang Srangshlo Kathale Rajapur Mirza Achuk Thani BJP ni batai nai Padmalochon Tripurano toye Rajapur Hatu Khlaijaga kaisa hati kuthum panda manjaka Kasam MP Deputy Tripurano khoboi bodoni tekobona dangro Ashan bandawo Kasam MP Deputy Tripurano kariba manjaka MLA Pramod Riang Mondol Sabhadipati Debashish Bhumik candidate Padmalochon Tripura Janjati Morcha nir media in charge Robindra Riang no khoboi bodoni tekobona dangro আমাদের কুমুলো এটা হচ্ছে ফুলের বাগান কিন্তু সেই ফুলের এখন বাগান নেই সেখানে আর বসে কাটাই মানুষ যেতে পারে না কাটাই ভরা কুমুলো আসলে কুমুলো না বুসু বুলুন বুসু কাটাই সেখানে যেতে পারি না আর তার জন্য এবারে 12 তারিখের ভোট এই যে এপ্রিল 12 তারিখ এবারের ভোট শান্তি এবং উন্নয়নের ভোট শান্তি এবং উন্নয়নের জন্য আপনারা ভোট দেবেন আমাদের জনজাতি আমাদের বাঙালির মধ্যে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান তাদের মধ্যে যদি সৌভাতৃত্ব আমাদের মধ্যে যদি ভালো সম্পর্ক আমাদের এখানে যদি শান্তি আমাদের রাখতে হয় তাহলে বিজেপিকে ভোট দেবেন আপনারা আমাদের পদ্মলোচন ত্রিপুরাকে ভোট দেবেন এবং এডিসির উন্নয়ন এবং রাজ্যের শান্তির জন্য আপনারা ভোট দেবেন এই জন্য আমাদের পদ্ম ফুলে আমাদের পদ্মবাবুকে এখান থেকে জয়যুক্ত করানো দরকার দেবের কুলাসি যে মানুষের সঙ্গে সহচাতুরি করে দিল্লি পদযাত্রার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করে এখন সব কিছুর মালিক হয়ে গেছেন এই যে ডেভিড কুলাসি যার নামে ওই যে গাঞ্জা বিভিন্ন ধরনের গ্যাস এখনো আছে এরকম ব্যক্তিকে এবং যে ইট খায় যে ইট চুরি করে 22,000 ইট চুরি করে 22 লক্ষ ইট চুরি করে তার টাকা খেয়ে নেতা হয়ে বসে আছে তাকে যদি ভোট দেন সে তো আরো খাওয়ার সুযোগ পাবে তো তার জন্য এই নেতাকে আপনারা ভোট দেবেন না আগামী দিনে আমাদের এডিসিতে আমরা সবকা বিকাশ এরকম একটা সরকার আমরা করতে চাই Shantribajan Shimbikromni kok thum chini khorang Shangruslo mane gromoni thung noklau khlaijangnan thangai jongo 15 jirani atipra mothani candidate Jagadish Debromano chubawi lokothum panda manjangnai habubagra Pordor Kishore Deborma Ashalo tangbo tuino luku rogno kok kecharkha Jirania Block President Tony Deborma Belega hambai sini media partner no sung tabu koro sini mandai state emo basalajak tamni gai jotono no thaimanjak kana 9 tarik Brihaspatibar 2026 kana sini aro luku kutum pandangnai tora chaitao amon bagai o jagao sini habugra phaitomo Sri Project Manika Bikram boro foron wai pulen pulmo yakoro tai wam sai ni joto tabu bukusono sini Jirania constituency ni eba Jirania 15 Jirania constituency edisi constituency joto lukurno sang kobogo phaiji khana sini haburun lamsonan bagai joto no palkai bono sang jodi subakhai thangsake subakhai chini je tinang dai chin je nahar mutongmani जों दाकिनो मानानो निचे फटो पायो तमगे दिनि थ्रुते जों अनेक किसु मानजाक शर्ट मेसेज आसो गोबां कक्सालिया काइसेनो गतार मुतंनाय खाना फाइदि जरा जाकेन बिसो चिनि 15 जिरानि कन्स्टिट्युएन्सी जत्त लुकनो अमनो चिनि गो तिब्रा मथा वाइटिएम निंगि जों नंथानि खबरमोना Mandan Chimolini kok thum chini khorang Srangshlo kaisa pandan bishing pekau jila Janman Janagar Achuk Thayo Khlaijaka kaisa bodol Sulaimani panda a pandan bishing 7 family ni 22 putar somhati pramotha bodol ni bana bodol bana yafari borong lamar shokine harka candidate Gita Deborma
Shalibodar Shlame Panda Kokshan and Thank Indirect Gita Debrata Shakakan and Hajilukura. Belakeno Hambai, City Media Friends, Nabu, around 7:15 Bajitongo, or Zorawas is joining Nalai Matung, Tan Barinkai, Protect Dean, Cini joining Unitongo, Miavo Birat, after joining Cininka, Gabodi Motor Steno, Tabo Zaga Mati Para, or Zaga Dui Family, Go Badukum Tomanio, Past Family, Total Tini. 7 ফ্যামিলি 22 ভোটার চিনিতি প্রামথাও হাপাইকা আবো বড় যতনে বিজেপি নি ইয়াকাই ফাयो যে जों অবন বাগিনা বড়নো বেলাইখানো খাকতাংখা বড় তাবু বুজিওই চিনি থামতানি মারিও ট্রাসঙ্গি মহারাজनो ট্রাসঙ্গি আর ফ্যামিলি বাগি जों বড়না খাবাই খুবই লামছগো এতে কাছে ককমা সানাय অবো হংকে বসকাংতে দুই দিন বাহাইনো চিনি गोबां मा জয়নি খাইনা হনে जों বাই कन्टेक्ट खाहर दङ जों खोना तेसनि आरो जों जयनि खायनो অবনো মেন মেসেজ সংকাই যে ত্রিপ্রাসারক তিনি যত ত্রিপ্রাসারক তা বুঝিকা বিজেপি পার্টি যারা খাই তংনের ত্রিপ্রাসারক বড় তিনি ত্রিপ্রাসার দফানে হামক্রেন বগি কক সাইনিয়া বংনি পলিটিক্যাল এজেন্ডাও মুংসা জায়গা ফানো 1 to 29 টা বনি যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অংশমানি জায়গা কোন জায়গা ফানো ত্রিপ্রাসানি পার্মানেন্ট সলিউশনে কক গরই ইভেন রোমান স্ক্রিপ্ট নি রিয়াহানি কক সামান পরে বরনি তেবো বাইনাই বাই দङ ফিউচাराव তেবো বাইনাय हिसि गोबां मा बायखा ত্রিপ্রাসার বুজিखा যে বিজেপি বরক ত্রিপ্রাসার বগি কাহামিया गाबोन बगै दले दले फाइ दङ जों बेलायखन खाकसाङ ए बसकाङाव भाइनो जों कप्लायनो हामबाय के तिनरक खरक नै एमएलए एक्चुअली 17 नम्बर पेकवार जला जन्मजयनगर अब 4 जन एमएलए नि बिसिङाव क्लायो खरक नै चिनि टिप्रामो थानि যথাক্রমে চিনি সার বিশ্বজিৎ করই সার মানব দেববর্মা বরকনি ন ম্যাক্সিমাম ক্লাইও কয়েরপুরনি আন্দারক ক্লাইও 4টে বিসি গেতে কাইসা সূর্যমণি নগর আন্দারক ক্লাইও 1টা বিসি ও 4 জন এমএলএ নি বিসিङो अब 17 নম্বর পেকওয়ার জলা জন্মজয়নগর পেকওয়ার জলা এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি ও জায়গা ই খরকনি নি এমএলএ নি সাপোর্ট आं डे टू डे बयखाबो बर खरनि बिसि अल्टारनेटिव आनलगिरि दङ आं फिल वर्क फाइनानि बेलायखन इजिं खबर दंमनि बागै बनि बैकअप माय अंकाय बा बनि समर्थन माय अंकाय आं किता टार्टन खामु ताबो आंगो जगा कताल फायु हनिपान सांवान सुमालिया आगिनि फिल खाजे गाव जगा तगान पॉलिटिकल लाइबो किन्तु बर खरनि आनो आसगे सपोर्ट खायका आं अबनो चिरदिन मुइतो नारकनाय एवं बंखनां दिन Pekot jalan sim diplom ni kok thom chini khorang Tini ni kok tuma ashok jratino taibo haste hayungte hakto ni kok tuma shaimana bagai joye nai tongni chini khorang স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে